السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم مع فيديو جديد على القناة. هذا الفيديو خاص بالناس ديال اس 3 الموديول لا مورفوسانتاكس 1. الوغ الموضوع غادي يكون على لا فراز اون جينيرال. غادي نشوفوا تو دو سويت لي بارتي اللي غنخدموا عليهم في هاد لا فيديو، اي على فان دو لا فيديو غادي نشوفوا ان اكزامبل دان اكزامان بوي quelques questions اللي كنشوفوا هكا في بزاف ديال الامتحانات اللي كيقدروا يتحطوا لينا. هذوك لي كيستيون غادي نشوفوهم ونشرحوهم باش يكونوا بلو فاسيل باش تخدموهم. دونك نبداو على بركه الله. Alors on va commencer par la définition d'une phrase. En général, la phrase selon sa forme est une suite de mots délimitée par une majuscule et à la fin par des signes de ponctuation. On peut trouver une virgule, un point, point d'interrogation, etc. Alors, on chauffe l'exemple. Là, je, voiture, prends. على حسب الشرح اللي عطينا دابا sur la forme d'une phrase, هذه une phrase. Oui, c'est une phrase puisqu'il commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Mais واش عندها معنى هاد la phrase؟ واش عندها معنى؟ Non. Donc, la phrase est la plus grande unité qui puisse décrite par des règles syntaxiques. باش نكتبوا واحد la phrase خاصنا نكونوا عارفين des règles syntaxiques. Une phrase est une suite de mots ordonnés d'une certaine manière et qui entretient entre eux certaines relations syntaxiques. هادوك les mots اللي كيكونوا لنا لا فراز كيكون كتربط بيناتهم واحد العلاقات، وهادوك لي مو كيكونوا مرتبين على حسب كل واحد ولا فونكسيون ديالو. دونك هادشي اللي غنعرفوا من بعد. و اون جينيرال لا فراز هي اللي كيكون عندها ان سونس كويرون. دونك فوالا la définition d'une phrase. Alors la phrase se définit par deux critères. La première, critère prosodique. Chaque phrase se caractérise par une intonation particulière. Une phrase, par exemple interrogative, c'est pas la même façon une phrase impérative. Donc, il y a la différence l'intonation. Par exemple, quel âge as-tu? Là, une phrase impérative, ramassez vos affaires. Qui est la différence? Donc, une phrase désertive, il y a une phrase عادية. La voix monte par piliers pour redescendre sur la dernière syllabe. Une phrase interrogative, la voix ne cesse de monter et reste en suspens. Alors, قلنا كل phrase عندها واحد l'intonation ديالها. Donc كتختلف لينا l'intonation من phrase لphrase. Alors, la deuxième, critère morphosyntaxique. La phrase ne se définit pas par sa longueur ou le nombre de ses mots, mais par les éléments qui la constituent et par les relations qu'ils ont entre eux. Alors ما كنحددوش حنا لا فراز بالطول ديالها شحال طويله ولا قصيره ولا شحال من كلمه فيها، نو مي لا فراز كتحددنا بالعناصر اللي كتكون منهم والعلاقه اللي كتربطهم مع بعضياتهم. Donc il se définit par sa structure. On prend une phrase. Par exemple, le garçon mange une pomme. Une phrase donc qui a deux couleurs, qui est le rouge ou le vert. Une phrase est constituée كل couleur qui دوينا على واحد constituant. Donc la phrase est constituée de deux groupes d'éléments. Deux groupes d'éléments. Dans le premier groupe, l'élément essentiel est le nom. Et dans le deuxième groupe, l'élément essentiel est le verbe. Donc, كيف ما كتشوفوا في هذاك البارتي الاولى اللي لونتها بالاحمر le garçon, l'élément essentiel c'est le nom. وفي la partie اللي درتها en vert, l'élément essentiel هو le verbe. Donc, le premier groupe نقدروا نسميو groupe du nom, يعني G كبيرة N كبيرة, ولا syntagme nominal sujet. Deuxième groupe verbal, G كبيرة V كبيرة, ou la syntagme verbal. Ces deux syntagmes sont les constituants fondamentaux
de la phrase. هادو هما العناصر الكبيرة ديال la phrase اللي كتعتمد عليهم la phrase بشكل ضروري. Dans cette phrase, le garçon est un syntagme nominal, sujet, appelé sujet. Donc le sujet de la phrase le garçon mange une pomme, هو le garçon. Et mange une pomme, c'est le syntagme verbal dont la fonction est le prédicat. On peut représenter la phrase par l'abréviation P, donc la phrase غادي نرمزو ليها ب P كبيرة. Et le syntagme nominal par S كبيرة N كبيرة ولا G كبيرة N كبيرة راه نفس الحاجة إما كنسميو groupe du nom ولا syntagme nominal. Et le syntagme verbal S كبيرة V كبيرة و سي لو ميم بالنسبة حتى للسينتاغم فيربال كنسميوه جروب فيربال يعني جي كبيرة في كبيرة. دونك كاين عندنا واحد المعادلة على شكل بي يعني لا فراز ايغال دو زيليمون دو كونستيتيون شكون هما سينتاغم نومينال بلس سينتاغم فيربال. دونك هنا عرفنا العناصر العناصر الرئيسية اللي بغينا نقولوا اللي كتكون منهم لا فراز. Alors, le garçon mange une pomme. Chacun de ces constituants, les هما groupe verbal, groupe nominal, يعني ولا groupe du nom, groupe du verbe ولا syntagme nominal sujet ou syntagme verbal. Donc هادو كاملين كيعنيو نفس الحاجة. Immédiat est à son tour formé de constituants. حتى داك le groupe du nom بوحدو حتى هو كيتكون من عناصر وحدة أخرى. كل جروب ولا كل سينتاغم هو بالدور ديالو كيتكون من عناصر وحده اخرى لداخل ديالو. دونك لو غارسون باغ اكزومبل سينتاغم نومينال هو بالدور ديالو كيحتوي على عناصر اخرى. شنو هما؟ سو كومبوز دان ديتيرمينون لو اي ان نون غارسون. mange une pomme syntagme verbal ou bien groupe du verbe est formé d'un verbe mange et d'un syntagme nominal une pomme. هاد syntagme verbal كيحتوي لينا على un verbe plus syntagme nominal اللي هو une pomme. دونك الا بغينا نعبروا عليه بالابريفياسيون P تيغال SN زائد SV يعني phrase كتعطينا syntagme nominal plus syntagme verbal. syntagme nominal كيكون على شكل déterminant plus nom et on a syntagme verbal égale verbe plus syntagme nominal. donc هذه هي la structure ديال هاد la phrase هذه. عندنا syntagme nominal plus syntagme verbal هذا en principe et on a le syntagme nominal عندنا déterminant plus nom و في syntagme verbal عندنا verbe plus syntagme nominal واحد اخر اللي هو une pomme. دونك لي اساسي خاصكم تفهموا هو لا فراز كتكون من دو زيليمون اللي هما ضروريين هما syntagme nominal و syntagme verbal. وهاد لي دو زيليمون هما بدورهم كيحتويو على عناصر واحده اخرى لداخل ديالهم. بحال باغ اكزومبل في هاد لا فراز تعرفنا على الداخل ديال syntagme nominal لقينا déterminant plus nom والداخل ديال syntagme verbal لقينا verbe plus un autre syntagme nominal. alors فهاد l'exemple اللي عطيتكم دابا ديال le garçon mange une pomme. là on a une phrase simple mais on a d'autres cas où la phrase peut être constituée d'une ou plusieurs propositions et devient donc une phrase complexe. بعد مرات كنلقاو une phrase اللي كتكون من deux propositions و chaque proposition كتكون حتى هي كتحتوي على syntagme nominal و syntagme verbal. alors chaque proposition est constituée d'un verbe accompagné au nom de ses compléments et d'un groupe sujet. donc هنا غتركزوا معايا غير على le syntagme verbal ولا le groupe du verbe. بالنسبه le groupe du verbe كيكون ديما مرفوق بدي كومبليمون ولا دان جروب سوجي ولا ما كيكونش مرفوق بتا شي حاجه. دونك كنلقاو constitué d'un verbe accompagné ou non de ses compléments et d'un groupe sujet. alors هنا تفهمنا
بالنسبه لهذا لو سينتاغم فيربال كيكون كيتكون لينا من الفيرب بلس جروب نومينال كيف ما شفنا في ليكزامبل ديال لو غارسون مانج اون بوم. قلنا بلا لو سينتاغم نومينال هو لو غارسون، لو سينتاغم فيربال هو مانج اون بوم، وحتى لو سينتاغم فيربال هنا يسي كيتكون من فيرب بلس جروب دو نون. دونك هاد لو جروب دو نون كيكون اي بريسيدي دون بريبوزيسيون. منين كنلقاو هاد لو جروب دو نون ولا جروب دو نون سوجي كيكون قبل منه اون بروبوزيسيون، هنا كنسميوه جروب نومينال بريبوزيسيونيل. دونك هنا كنت كندوي على لو سينتاغم فيربال بوحديتو. لو سينتاغم فيربال قلنا بالدور ديالو حتى هو كيحتوي لنا على دي كومبليمون ولا دوطرو كونستيتيون. Par exemple, في l'exemple ديال le garçon mange une pomme شفنا بلا le syntagme verbal هو mange une pomme كيتكون من verbe plus groupe du nom. هاد le groupe du nom parfois il précédé d'une préposition. منين كيكون هذاك le groupe du nom كيجينا ورا le verbe سابقو واحد la préposition كنسميو داك le groupe nominal prépositionnel. الوغ كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد النقطه هادي. دونك كنقدروا نلقاو اون فراز سامبل وكنقدروا نلقاو اون فراز كومبلكس اللي كتكون من دو بروبوزيسيون. كل بروبوزيسيون كتكون حتى هي وتتكون حتى هي فيها لا ستركتور ديال لا فراز سامبل، يعني سينتاغم نومينال بلس سينتاغم فيربال. لداك لو سينتاغم فيربال كيكون مرفوق بدي كومبليمون ولا دي جروب دو سوجي. Il y a aussi on a le syntagme verbal qui تكون من verbe plus groupe du nom. هذاك le groupe du nom كيكون مسبوق بune préposition وكنسميوه كيولي سميتو groupe nominal prépositionnel. كنتمنى هاد النقطه تكونوا فهمتوها. alors après ما شفنا لا structure de la phrase الاولى، لحقاش باقي غادي نشوفوا دوطرو structure اللي كنقدروا نلقاو فيهم دي فراز، لحقاش الفراز ماشي ديما كنلقاوها sujet verbe complément non. نقدروا نلقاو دوطرو ستركتور هما اللي غنتعرفوا عليهم في هاد لا فيديو هادو. دونك بقاو حتى الاخر د لا فيديو. دونك ابري غادي نشوفوا دابا هذاك لو جروب دو فيرب ولا داك السينتاغم فيربال، غادي نشوفوا دي فيرب اللي كيقبلوا لنا دي كومبليمون، وكاينين دي فيرب اللي ما كيقبلوش لنا دي كومبليمون. بحال في العربيه اللي كنقولوا لهم الفعل اللازم والفعل المتعدي. كاين الفعل المتعدي اللي كيتعدى الفاعل الى مفعول به، والفعل اللازم الذي يكتفي بالفاعل فقط. دونك maintenant on va commencer par le groupe du verbe avec un ou plusieurs compléments d'objet. Alors, beaucoup de verbes suivis d'un ou plusieurs groupes du nom complément d'objet, ce sont des groupes où le verbe transitif. Donc les verbes اللي كيقبلوا لنا des compléments هما les verbes transitifs. هاد les compléments اللي كنلقاو مع les verbes transitifs يقدروا يكونوا complément d'objet direct, complément d'objet indirect ou كاينين d'autres compléments اللي غنشوفوهم من بعد. Complément d'objet direct est le mot ou le groupe de mots qui se joint au verbe sans préposition. Donc le groupe le complément d'objet direct ما كنلقاوش les prépositions. Pour en compléter le sens, elle précise sur quoi ou sur qui. Porte l'action exprimée par le verbe. Donc بحال كنجاوبوا على quoi et qui. وشنو الفرق ما بين سي او دي و سي او اي؟ هو ديك لا كيسيون اللي حنا كنطرحوا. دونك بالنسبه للكومبليمون دوبجي ديريكت كنطرحوا اون ريبون او كيسيون، كنجاوبوا على لي كيسيون كوا و كي. هكا كنسولوا كوا و كي كنجاوبوا عليهم. دونك منين كنجاوبوا على كوا كنلقاو الجواب، وكنجاوبوا على كي وكنلقاو الجواب. دونك هذاك هو الكومبليمون دوبجي ديريكت. Par exemple, ma mère prépare des gâteaux. Donc نحاولوا نسولوا ma mère prépare quoi. الجواب des gâteaux. Donc هاد des gâteaux هو le complément d'objet direct. Alors remarque, il n'y a pas d'un COD après un verbe d'état. Donc ما كنلقاوش un complément d'objet direct après un verbe d'état. بالنسبة le complément d'objet indirect est un mot ou un groupe de mots qui se joint au verbe par l'intermédiaire d'une préposition. Donc contraire ديال complément d'objet direct. في complément d'objet indirect كنلقاو la préposition.
pour en compléter le sens. Il est introduit par les prépositions de ou à. Donc, بزاف ديال الأوقات كنلقاو غير هاد les deux prépositions de ou à. Il précise sur quoi ou sur qui porte l'action exprimée par le verbe. وباش اننا كنشوفوا واش عندنا السي او دي ولا السي او اي كنجاوبوا على هاد الاسئله. بالنسبه للكومبليمون دوبجي ديريكت جاوبنا على الاسئله ديال كوا وكي صافي. بالنسبه للكومبليمون دوبجي انديريكت كنجاوبوا على ا كي ا كوا ا دو كي دو كوا. دونك هذه هي لا ديفيرونس انتر لي دو كومبليمون. الاولاني ما كتكونش فيه لا بريبوزيسيون وكنجاوبوا على الاسئله كوا وكي. ولكن الثاني الكومبليمون دوبجي انديريكت كتكون فيه لا بريبوزيسيون وكنجاوبوا على الكيستيون ا كي ا كوا de qui de quoi. Donc exemple, nous allons à la piscine. Donc عندنا la préposition à. Donc voilà la différence entre les deux compléments d'objet direct ou indirect. Alors واحد لو remarque. Des fois كنلقاو واحد لو syntagme verbal كيتكون من les deux compléments. كنلقاو فيه deux compléments. Complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. Donc, certains verbes peuvent être suivis d'un premier groupe du nom complément d'objet direct, non précédé d'une préposition. Donc, عرفنا بلي حنا COD complément d'objet direct, mais fiche les prépositions. Et d'un deuxième groupe du nom précédé d'une préposition à ou de. Donc, هادو هما les prépositions اللي قلنا ديما كنلقاوهم. Alors, ce groupe est un groupe prépositionnel objet indirect. Donc déjà قلنا par exemple groupe du nom كتكون فيه واحد la préposition فكيولي كيتسمى groupe prépositionnel nominal. هنايا هاد لو كومبليمون اللي كيتكون من préposition اللي هو complément d'objet indirect كيتسمى groupe prépositionnel objet indirect. Donc ces verbes s'appellent des verbes transitifs à double complément. Les types les verbes qui acceptent les deux compléments, les doubles compléments. Voilà l'exemple. Rim offre un cadeau à son frère. Donc, un syntagme nominal Rim plus syntagme verbal offre un cadeau à son frère. dit كاملة. Le syntagme verbal بالدور ديالو كيتكون من verbe plus groupe du nom, les direct, complément d'objet direct, plus groupe du nom ou groupe prépositionnel objet indirect. Donc, on peut trouver d'autres compléments circonstanciels. Ils sont souvent facultatifs. Ils peuvent alors être déplacés ou supprimés. Ils précisent les circonstances de l'action exprimée par le verbe. Complément circonstanciel de temps, de manière ou de lieu. Donc, كنجاوبوا على circonstanciel du temps par la question quand وبالنسبة le complément circonstanciel du manière كنجاوبوا على la question comment ou de lieu où. Donc voilà هادو هما les d'autres compléments circonstanciels. Alors دابا ندوزو le groupe du verbe les ما كيقبلش لنا sans complément d'objet. Donc, parfois, on trouve quelques verbes qui n'admettent pas un complément d'objet, ni direct ni indirect. Ces verbes s'appellent des verbes intransitifs. Il y a d'autres les verbes transitifs. Les verbes qui n'ont des compléments. Exemple, les chevaux galopent. Donc, il y a un groupe nominal sujet ou la syntagme nominal, il y a un groupe verbal ou la syntagme verbal. Le prédicat. Verbe plus sujet. C'est tout. Alors, كنقدروا نلقاو d'autres cas هي فين كيكون عندنا l'auxiliaire être ولا la copule être. Donc déjà في الاول كنا كنعرفوا بلا seulement les adjectifs اللي كيجيونا ورا être كنسميوهم les adjectifs attributs. دابا غادي تولي اي حاجه جات من داك après le verbe être غادي تولي تسمى attribut de sujet ماشي غير les adjectifs بوحدهم. Donc, certains verbes dont la plus caractéristique est être, on a aussi semblé, paraître, devenir, etc., peuvent être suivis d'adjectifs qui a la fonction d'attribut de sujet.
كنا كنعرفوا غير les adjectifs اللي كنقولوا لهم adjectif attribut. Mais maintenant, on peut trouver aussi le mot qui suit ces verbes un groupe du nom. يعني aussi le groupe du nom اللي كيجي دابا ورا la copule être كيتسمى attribut de sujet. Alors عندنا être يعني la copule être a une valeur d'auxiliaire. يعني كنعرفوا حنا déjà غير بأنه auxiliaire. Il se forme un temps composé avec le participe passé du verbe. Exemple, il est parti. Donc كنا كنعرفوا بالله être كان كيكون مع le participe passé في les temps composés. On a aussi l'attribut du sujet et un complément essentiel. On ne peut pas être supprimé. Si on fait la phrase devient inachevée et le sens n'est pas complet. Donc, هاد l'attribut du sujet هو واحد le complément essentiel. ما نقدروش مثلا أي حاجة جاتنا par exemple واحد لا phrase فيها a يعني la copule être وراها شي حاجة. إلا حيدنا داك الشيء اللي وراها هذيك a غادي تولي ديك la phrase ما كاملاش. L'attribut du sujet est un adjectif qualificatif ou participe passé et s'accorde en genre et en nombre. En genre يعني féminin masculin ولا en nombre singulier ou pluriel avec le sujet. حنا ديجا اصلا قبل ما نهضروا على هذه النقطه هذه ديال لا فراز ونديطايو في لا فراز ديجا كنا عارفين بالله حتى لو participe passé اللي كيجينا après l'auxiliaire être كيتاكوردا معاه en genre et en nombre. ايوا حتى هنا كيدويو حتى على les adjectifs كيتاكورداو و le participe passé كيتاكورداو مع هاد la copule être en genre et en nombre. Donc voilà, هذه le cas فين كنلقاو le syntagme verbal qui يتكون من la copule être plus un attribut de sujet. Voilà, ما بقيناش كنربطوا l'attribut غير بالadjectif اللي كيجي après l'auxiliaire être ولا la copule être. Non. ولا دابا l'attribut du sujet يقدر يكون adjectif qualificatif, un nom, un groupe nominal, un groupe prépositionnel, un verbe à l'infinitif, un prénom et même un participe passé ou une proposition. Donc هادو كاملين les cas اللي كنقدروا نلقاو فيهم l'attribut de sujet. Alors, je vous donne quelques exemples. Ce garçon est intelligent. هذاك la copule être شنو جانا وراها un adjectif, donc un adjectif qualificatif. هاد الحالة لقينا adjectif. Guy Maupassant était un grand écrivain. جانا وراها la copule être ici, un groupe du nom ou le groupe nominal. Cet appartement est alloué. جانا ورا la copule, un verbe à l'infinitif. L'important est que chacun s'entende bien au sein de ce groupe. شنو جانا ورا la copule? Une proposition, d'autres propositions, que, chacun, etc. Pierre est resté silencieux quelques instants. شنو جانا وراها? Un participe passé. Donc هادو غير quelques exemples اللي تقدروا تلقاوهم في un texte في l'examen. Donc نشوف la phrase مزيان ونشوف واش عندنا la copule être donc تنهضروا على l'attribut du sujet ولا عندنا verbe عادي ديك الساعه نشوفوا les compléments etc. Alors après ما شفنا le groupe du verbe ou le groupe verbal ou le syntagme verbal شفنا les verbes اللي كيقبلوا des compléments ce sont des verbes transitifs et les contraires هما les verbes intransitifs. شفنا aussi le cas où on trouve la copule être avec un attribut de sujet. شفنا les cas اللي كيكونوا في l'attribut de sujet. Donc maintenant غادي ندوزو le groupe du nom ou le groupe nominal ou le syntagme nominal اللي كنا شفنا. Donc la phrase la structure générale ديالها شنو هي syntagme nominal plus syntagme verbal. دابا قبل كنا كندويو على syntagme verbal دابا غادي نهضروا على le syntagme nominal. Le syntagme nominal simple اللي كنعرفوا العادي est formé d'un déterminant et du nom. Donc هذا كنقدروا نلقاو بزاف. Exemple, les élèves jouent dans la cour. Donc les élèves déterminant plus nom. On a aussi le groupe nominal étendu. يعني اللي كيكون عندنا بحال مدد او لا كيكون فيه واحد l'expansion. Peut être formé d'un déterminant, adjectif et un nom. Par exemple, la petite fille pleure dans sa chambre. Donc, بلاتي نرجعوا هاد
le syntagme nominal simple كيف قلنا déterminant plus non نقدروا نحيدوا ديك petite ونديروا la fille pleure dans sa chambre ولكن من ولا عندنا لو جروب نومينال étendu يعني كان في واحد التمديد زدنا ديك l'adjectif ولا la petite fille pleure dans sa chambre donc نقدروا نلقاو جروب du nom se forme ديال déterminant plus non نقدروا نلقاو syntagme nominal se forme déterminant plus adjectif plus un nom et enfin نقدروا نلقاو le groupe nominal étendu peut être formé d'un premier groupe du nom avec ou son adjectif suivi d'un groupe prépositionnel نقدروا نلقاو واحد syntagme nominal اللي كيتكون من deux parties premier groupe كيكون groupe du nom groupe nominal كيكون يا اما مع l'adjectif ولا لا بحال ديك la petite fille هذا كامل groupe du nom كيكون مع l'adjectif ou non plus un groupe prépositionnel exemple غادي تفهموا اكثر le petit chien donc le petit chien هنا groupe du nom avec l'adjectif نقدروا نقولوا غير le chien du voisin ونحيدوا petit ونقدروا نخليوها le petit chien du voisin ديك du voisin هو le groupe prépositionnel donc هنا عندنا le syntagme nominal se forme d'un groupe du nom اللي هو le petit chien plus un groupe prépositionnel donc هادو هما les formes اللي كنلقاو فيهم le syntagme nominal. Voilà les structures de la phrase. في الأول قلنا بلا la phrase égale à groupe du nom plus groupe du verbe ولا syntagme nominal syntagme verbal. هذاك لو syntagme nominal قلنا كيقدر يتكون من déterminant plus nom. يقدروا aussi من دابا دي شويه قلنا نقدروا نلقاو déterminant plus adjectif plus nom. نقدروا نلقاو groupe du nom plus groupe prépositionnel. بالنسبه للسنتاغم فيربال قلنا نقدروا نلقاو ان فيرب بوحدو هما لي فيرب انترانزيتيف ونقدروا نلقاو فيرب بلس جروب دو نو اللي هو فين شفنا لي كومبليمون اكسيتيرا جروب دو فيرب نقدروا نلقاو فيرب بلس جروب دو نو بلس جروب بريبوزيسيونيل هي الحاله فين لقينا لو فيرب ا دوبل كومبليمون هي لو كام اللي شفنا بلا ان فيرب كيتكون من دو كومبليمون كومبليمون دوبجي ديريكت وكومبليمون دوبجي انديريكت بالنسبه لو كا ديال لا كوبول اتر فاحنا ديجا شفنا بلا لا كوبول اتر تقدر من موراها تجينا ادجيكتيف groupe du nom groupe prépositionnel adverbe etc donc voilà donc les structures de la phrase. Alors après ما شفنا la phrase وشفنا les structures ديالها les constituants d'abord غادي نشوفوا la phrase minimale et la phrase étendue. Donc la phrase minimale est une phrase constituée des éléments, ça veut dire les constituants essentiels et obligatoires. سطروا على essentiel و سطروا على obligatoire مزيان. Correspondant à la structure de son groupe du nom et de son groupe du verbe sans aucune expansion. Groupe nominal plus groupe verbal او لا syntagme nominal plus syntagme verbal صافي هادشي اللي كاين ما كاينش زياده دونك ما كاينش واحد l'expansion. Ces groupes majeurs n'acceptent ni la substitution ni l'effacement. Par exemple mon père lit le journal هاد la phrase ما نقدروش نمسحوا شي élément منها donc une phrase minimale mon père groupe du nom ou le groupe nominal lit le journal groupe verbal il حيدنا le journal mon père lit la phrase ما فيها حتى شي معنى il حيدنا mon père غادي تولي لي لو جورنال شكون اللي كيقرا هذا لو جورنال دونك لا phrase minimale كتكون من دي زيليمون اللي كيكونوا اوبليغاتوار اسونسييل اللي ما كنقدروش نمسحوهم. Alors بالنسبه la phrase étendue on parle d'une phrase étendue quand on rajoute une ou plusieurs expansions. À côté de groupe nominal et groupe verbal, on peut trouver des éléments mobiles et facultatifs. Les adverbes par exemple, les adjectifs, des conjonctions. Donc en général, la phrase étendue هي ديك la phrase اللي كنمددوها كنبقاو نطولوا فيها. ولكن كنطولوا فيها بدي éléments اللي كيكونوا facultatifs. موبيل اللي نقدروا اننا نمسحوهم نقدروا نحيدوهم بحال قبيله قلنا لا في ومن بعد قلنا لا بوتيت في نقدروا ديك بوتيت نحيدوها ولكن هذيك لا في واش هي نقدروا نحيدوها نو بويسك هذيك هي لو جروب دو نو ولا هذاك هو لو جروب نومينال
ما نقدروش نستغناو عليه داك هو ليفينمون باردون هو l'élément essentiel في la phrase minimale. Voilà l'exemple. Le gros chien de la concierge effrayait les enfants. Donc, fait de la phrase, c'est une phrase étendue bien sûr. سطرت لكم على quelques mots. هادوك هما les éléments facultatifs اللي زدنا. اوكي دونك اللي زدناهم نقدروا نستغناو عليهم نقدروا نمسحوهم. وي اش غتولي الجمله لو شيان effrayait les enfants. هاد لا فراز اللي قريت عليكم سي اون فراز مينيمال بويسك ما نقدروا نمسحوا حتى شي اليمون منها. جربوا نحيدوا لي زونفون لا فراز ما يبقى عندها حتى شي معنى. دونك سي اون فراز مينيمال. دونك هذا هو الفرق ما بين اون فراز مينيمال و اون فراز étendue. alors باش نحولوا une phrase minimale une phrase étendue خاصنا نزيدو des éléments soit في le groupe du nom soit في le groupe du verbe donc soit في syntagme nominal soit في syntagme verbal donc هاد les éléments هما اللي غادي تشوفوا دابا. donc بالنسبه le groupe du nom peut recevoir un élargissement اللي هو expansion par un adjectif ou un groupe adjectival. un groupe du nom complément introduit par une préposition ou souvent كنلقاو de est placé après le groupe du nom complété. Par exemple, des cartes de visite. Donc, بالنسبة باش نبغيو نديرو نوسعو في le groupe du nom كنقدروا نستعملو adjectif, un groupe du nom بحال دابا اللي شفنا des cartes de visite, etc. Alors بالنسبة le groupe du verbe ولا le syntagme verbal فنقدروا نزيدو فيه par un adverbe. Un groupe du nom introduit par une préposition. Ce groupe prépositionnel est un complément circonstanciel. Donc, كنقدروا نزيدو par des compléments بحال شفنا complément d'objet direct ou complément d'objet indirect اللي كتكون فيه la préposition. نقدروا نشوفوا les compléments circonstanciels كاين de lieu, de manière ou de temps, etc. Donc هادو هما الطرق باش كنزيدو في la phrase كنعطيو واحد expansion باش كتولي لنا اون فراز étendue. هاد الحوايج خاصكم ضروري تكونوا عارفينهم بويسك في ليكزامان كيعطيكم واحد ليكزارسيس خاص بلي فراز مينيمال ولي فراز étendue. يا اما كيعطيك فراز مينيمال كيقول لك ديرها étendue يا اما كيعطيك ديجا دي فراز étendue كيقول لك رجعها لنا مينيمال و اتونسيون رد البال لشي حوايج اللي خاصهم يتحيدوا والحوايج اللي ما خاصهمش يتحيدوا. دونك فوالا. Alors, on a les types de la phrase. Les types de la phrase, on a 4 types. La langue française. Donc, une phrase déclarative, il y a la phrase qui est pour exprimer une idée, une opinion, donc, exemple, je préfère la couleur blanche. Je m'excuse pour le féminin d'il blanc, et se termine par un point. La phrase interrogative, elle sert à poser une question. Par exemple, est-ce que tu as le temps de faire le sport? Par exemple. Ou كتسالي بديك la point d'interrogation. Dans la phrase impérative, utilisée pour faire agir ou réagir, pour donner un ordre, un conseil, etc. Donc, cette phrase se termine par un point ou نقدروا نلقاوها d'autres fois par un point d'exclamation. Exemple, fais tes devoirs ou bien ramassez vos affaires, etc. Donc, on a aussi la dernière phrase, la phrase exclamative, les كنستعملوها pour exprimer un sentiment vif, colère, surprise, joie. Donc, et aussi pour exprimer un jugement. Exemple, ce spectacle est étonnant. دونك ملي كنبغيو نعبروا على المشاعر ولا على شي حاجه بهراتنا ولا عجباتنا كنستعملوا لا فراز اكسكلاماتيف. الوغ دابا ندويو على لي فورم دو لا فراز. عندنا لا فراز تقدر تكون افيرماتيف ولا نيجاتيف، اكتيف او باسيف، امفاتيك او نوتر، او بيرسونيل او امبيرسونيل. دونك الا كنتو انتريسي لهاد لي فورم هادو خليو ليا في لي كومونتير وديك الساعه ندير لهم فيديو خاص غير بهم هما. Alors voilà d'abord un exemple d'examen. نقول لكم غير les questions اللي كيكونوا fréquentées في l'examen. Donc عندنا واحد لو تكست، هانتوما ديروا سكرين وخدموا هاد لو تكست. هاد لو تكست وعندنا دي questions.
وحتى لي كيستيون اللي غنعطيكم ابري تقدروا تطبقوا على هذا لو تكست هذا. عندنا relever les phrases simples dans le texte et donner leur structure. سؤال واضح. انا كنظن بلا ورا هذا الشرح كامل ديال هذا الفيديو غادي تخدموا هاد الاسئله او الاسئله اللي غتحط لكم ان شاء الله غادي تجيكم ساهلين. غادي تجبدوا من هذا لو تكست لي فراز سامبل dans le texte et donner leur structure. غادي تعطيو لي structure ديجا شفناهم. ça veut dire تجبدوا لا فراز وتشوفوا مناش كتكون جروب نومينال جروب فيربال مناش كيتكون حتى هو اكسيتيرا. بحال elle fait beau. دونك هاد لا فراز نشوف لا structure ديالها parmi les structures اللي شفنا. transformer les phrases simples en phrases étendues. هاد les phrases simples بعض مرات كيكتبوا les phrases simples بعض مرات كيكتبوا les phrases minimales. دونك قال لك transformer نحولوا les phrases اللي كيكونوا simple les phrases étendues. باش اننا نديرو élargissement ولا expansion شفنا les éléments. كاين نقدروا نزيدوا des adjectifs, un groupe adjectival, نقدروا نزيدوا des adverbes, des compléments, des groupes prépositionnels etc. دونك كلشي شفناه في الدرس في الاول ديال لا فيديو. الاسئله غادي تجيكم بساط بزاف. alors نقدروا نلقاو d'autres questions بحال repérer l'attribut ou le complément d'objet dans les phrases. donc نجبدوا من لي فراز كيعطوكم لي فراز وكيقول لكم جبدوا لنا يا complément d'objet direct الا كاين ولا l'attribut. دونك كنشوفوا لاتريبي واش كاين كنقولوا ها لاتريبي اللي عندنا لاتريبي دو سوجي ولا لو كومبليمون دوبجي وكنحطوه. كاين سؤال اخر تيعطيك ستراكتور دو لا فراز هما كيعطيوك باغ اكزومبل كيقول لك مثلا جروب نومينال بلس جروب فيربال وفيه ان كومبليمون باغ اكزومبل وكيقول لك دوني دي فراز اون ريسبكتون لي ستراكتور سويفون. يعني انت كتجيب لهم لا فراز اللي كتكون كتناسب ديك لا ستراكتور. كاين سؤال واحد اخر récomposer ces phrases simples en groupes fonctionnels puis indiquer la nature de chacun des mots qui composent ces groupes. donc تنديطايو les phrases كنجبدوا les éléments اللي كتكون منهم كنشوفوا la nature ديال repérer les sujets au groupe de sujets. relever donc نجبدوا les sujets ولا le groupe de sujets لحقاش ديجا قلنا يا اما كيكون ان سوجي ولا كيكون groupe de sujets مناش متكون نتوما كتجبدوا كتقولوا شنو اللي كاين. relever dans ce texte les attributs des sujets. donc نشوفوا les attributs se forment adjectif adverbe un groupe du nom groupe prépositionnel etc. كلشي هادشي شفناه في لا فيديو. دونك هاد الاسئله غادي يكونوا فاسيل بالنسبه لكم غادي تجاوبوا عليهم ان شاء الله دغيا. donc السؤال الاخر distinguer les attributs du sujet et les attributs de complément d'objet. نشوف الفرق ولا نميز بين les attributs des sujets ou les attributs de complément d'objet. فوالا لا فيديو سالات هنا وكنتمنى هاد لا فيديو تستافدوا منها وان شاء الله تفيدكم وبون كوراج لكم كاملين الله يسهل على الجميع.